kad dođe zima, kad su motori parkirani i dođeš kući s posla i nemaš šta da radiš, ja ne gledam televiziju, ne gledam filmove, ne gledam politiku, vesti, ne interesuje me to, pustim YouTube, pustim Čikastorita i uživam. Dok ja legam ono na polju, sneg ili kiša ili hladno, ti legaš, uživaš, piješ nešto, jedeš nešto i gledaš gdje je Čikastori bio. Čikastori je urednik emisije. Zima je, decembar mesec, motori miruju. Nadam se da pored Joce iz Kumanova postoji još neko ko želi istu stvar. Da vidi gde sam bio. Vodim vas na jedno posebno mesto, na jedno ostrvo. Lepo, mirno, drugačije. BMW K1600 GTL i ja krećemo na put, pun zanimljivih lokacija. Dobrodošli u prvu epizodu serijala Moto Odiseja. Nalazim se na Kalemegdanu, iza mene je ušće Save u Dunav. Dobar dan, dobri ljudi. Vreme je za novu motoavanturu. Ovog puta idem na jedno od najlepših grčkih ostrva, Kefaloniju. Plan je jednostavan. Preći ću 1000 km do Astakosa, mesta ispred Peloponeza na obali Jonskog mora, odakle ću se trajektom prebaciti na Kefaloniju i tamo provesti nedelju dana. U povratku ću promeniti rutu. Biće ovo dugo putovanje, ali verujem da će vrediti svakog pređenog kilometra. Smeštaj sam rezervisao u Samiju i Argostoliju, a plan je da napravim ceo krug oko ostrva. Ako volite avanturu i Grčku na 2 točka, ostanite na ovom mestu i obavezno like, komentar i subscribe. Danas me očekuje vožnja od oko 600 km autoputem kroz Srbiju i Makedoniju do ispred Soluna, gde ću prenoćiti u istom hotelu kao i prošle godine u ovo vreme kada sam putovao na Peloponez. Prvog dana putovanja očekuje me nestabilno vreme sa prosječnom temperaturom za ovo doba godine. Nadam se da neću baš puno voziti po kiši i pljuskovima, a ako ih bude, šta je tu je. Za ovako dugo putovanje motor mora biti tip-top. Motodoktor iz Starih Banovaca je pregledao ceo motor i dao zeleno svetlo. Ko me prati zna da je u pitanju motor BMW K1600 GTL Exclusive, 6 cilindra, 159 konja. Posle mesec dana planiranja, vreme je da krenem motorom kroz Mediteran. GTL i ja krećemo na najdužu rutu do sada. Prva stanica, Grčka. Nakon Kefalonije doći će na red Istra, Azurna obala, cela Španska rivijera, Atlantik, Portugal. Najzapadnija tačka Evrope, Cabo da Roca. Pri povratku nešto sasvim novo i neobično, Baskija. Biće ovo putovanje puno kontrasta, mora, okeana, planina, kultura i ljudi. Što se tiče gradova, iz kojih ću objaviti putopisne reportaže, izdvojio bih Monte Carlo, Nicu, Barcelonu, Malagu, Lisabon, a ništa manje vredne neće biti ni reportaže iz Valencije, Sevilje, Porta. Saznaćete i kakav je osjećaj biti na najjužnijoj i najzapadnijoj tački evropskog kontinenta. To, a i mnogo više od nabrojenog, bit će prikazano upravo na ovom YouTube kanalu, ali pre nego što stignem do mora, okeana i ostrava, put me vodi kroz Balkan. Prva stanica, Kumanovo. Danas vas vodim tamo da upoznate Jocu, čoveka velikog srca i ljubavi prema motorima, a ispred grčke granice još jedno poznato lice, Dejančo, čovek sa pozitivnom energijom i osmehom koji svaku pauzu pretvori u dobru priču. Kadar po kadar, reč po reč, kilometar po kilometar, red je i za prvi izveštaj. Kraću pauzu pravim na ovoj pumpi koja se nalazi u blizini Niša. Od polaska prešao sam 220 km. Uvijek se trudim da držim tempo koji nije zamoran. Skupio sam benzin, nakon kafe nastavit ću dalje prema Leskovcu, Vranju i Preševu. Na putu ka Kefaloniji svraćam u Kumanovo da upoznam jednog mog vernog pratioca, zove se Joca. Dugo me prati, a danas ćemo se konačno upoznati uživo. Joca vozi 2 ozbiljne mašine, Honda Goldwing GL 1800 iz 2015. godine i legendarni Suzuki GSX R 1300 Hayabusu. Također je član motokluba Mečke Kumanovo. Pozivam Jocu radi dogovora. Alo. Zdravo, Joco. Zdravo, brate. Kako je? Idu na teleskopije da si ga zjemo motor. Dobro, evo ja prolazim pored Niša sada
Za nekih 2,5 sata ću biti u Kumanovu. Gde da se nađemo? Će te čekam na granicu. Na granici? Nije problem. Dobro. Znači ja će stignem da se vratim, ja sam do Skopja da uzmem samo servis motora i dolazim po tebe. Dobro. Znači za 2,5 sata otprilike. S kojim motorom dolaziš? Sa Goldwinga. Dobro, vidimo se i od onda. Polako vidimo se. Samo polako i pun gas, važi. Ćao. Tako, čao. Do graničnog prelaza Preševo Tabanovce je još 5 km. Sa Jocom ću razgovarati o motorima, putovanjima i aktivnostima motokluba čiji je član. Ima gužve i cene sa druge strane. Dakle, danas su mi prioriteti susreti sa kolegama motoristima. Jedan me dočekao na ulazu, drugi na izlazu iz države. Ima li šta lepše od toga? Još samo da nema ovih granica, sve bi bilo lakše. Ne pomaže ni to što je granica integrisana i što je moguć prolazak samo sa ličnom kartom. Opet, sve moram rešavati provlačenjem između vozila. Dobar dan. Halo. Joco, evo me na granici, gde si? Ja izlazim iz Skoplja. Dobro. Znači, ajde ovako ćemo uđiti u Kumanovo, sjedi na kafu, ja ću da stignem, znači treba mi 20 minuta da stignem. Te hoćeš bilo gdje da sjedneš, čujemo se da mi kažeš tamo gdje si, ja ću dođem. Važi, ajde, idemo se. Znači, uzeo sam motor, vozim prema tebe, evo izlazim na obilaznicu i kafu. Važi, vidimo se onda mi u Kumanovu, važi. Ajde, čao. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, motoavanture, susreti sa zanimljivim ljudima i priče sa puta, obavezno zapratite YouTube kanal Čika Story, ostavite like i pišite u komentarima gde biste voljeli da vas povede sljedeći put. Nalazim se u Kumanovu, granicu sam prešao za 5-6 minuta. Od polaska do ovde vozio sam 385 km. Evo prvi kafić na koji sam naišao, ovdje ću ući. Sada ću da javim Joci da sam u kafiću u galeriji. Joca se pojavio tačno na vreme. Joco, zdravo. Zdravo. Kako je? Story, dobrodošao u Kumanovo. Hvala. Evo ti kažem, znači mnogo puta sam prolazio ovim pravcem, ali mislim da mi je prvi put da sam došao u Kumanovo. Odlično. Ono dobro je, tako ti dođe prvi grad pored granice, pa hoćeš kilometražu da spališ, pa zato ne staneš, ali dobro što si svratio. Uključite zvonce da ne propustite nove epizode, jer ovo je tek početak serijala Moto Odiseja. Sledi predstavljanje motora koji vozi moj domaćin. Honda Goldwing 2015, rekao si, tako? Uzeo si pre mjesec dana. Tako da, mjesec dana kako ga imam. Sad sam bio baš servis odradio, spremio za sezonu. Treba samo još pločice da smenim i spreman. Vozimo. Jesi li nekad ranije vozio Hondu Goldwing ili? Nisam, ovaj mi je prvi Goldwing koji sad imam. I kako si odlučio za taj model? Znači, dobar putnički model, hoću malo više da radim velike ture, pa eto. Je li ima rikverc? Nema, ovaj model nema rikverc. Ovo je lakši, jer su izvadili sistem za rikverc, skinuli su zadnji kofer i tamo ne znam neke druge elemente i je lakši za neki 50 kila od klasična Goldwinga. Koliko ima konja? 115. Koliko može ide maksimalno? Do 200 ide. Je preko 400 kg težine? 380. Aha, to je za nekih 30 više od mog GTL-a. Ajde da vidim kako radi, samo da čujem. Tiho radi, fino. Tiho, radi, a ne čuje se. Da. Imaš i drugi motor? Da, imam i Hayabusu, nju imam već 5-6 godina i jako volim, taj motor mi je top. Joco je član motokluba Mečki, odnosno Mečke Kumanova, kluba koji postoji još od 2008. godine i okuplja 17 članova. Članovi sebe smatraju modernim vitezovima na dva točka, jer nisu samo motoristi, već imaju i društvenu misiju. O čemu se zapravo radi, saznaćete posle ručka. Dobra smo ekipa, idemo po tim skupovima, družimo se, vozimo. Idemo polako. Kako se zove kafana? Kafana Doma. Doma? Da, kad te pita neko gde si, ti kažeš Doma. Aha, to, dobar nas. Ti si tu često? Da, tu mi je, blizu živim, tu mi je u komšiji, je dobra kafana, brate. Inače, rođen si u Kumanovu, tako? Da, rođen. Ajde. Idemo. Hvala. Možemo tu odmah, tako? Ako to možemo i to.
Nalazimo se u restoranu Doma u samom srcu Kumanova. Restoran je poznat po tradicionalnoj makedonskoj kuhinji i prijatnoj domaćinskoj atmosferi. Nakon ručka, nastavak razgovora, pričat ćemo o vožnjama i aktivnostima motokluba. Već je kasno popodne, ali planiram još jedan pit stop ispred makedonsko-grčke granice. Nemam brige oko vremena dolasku u hotel. Rezervacija je spremna, recepcija radi non stop. Dan je dug, ali pravac je jasan. Što se tiče hrane, snimci govore više od reči. Joco, malo pre smo razgovarali o motoskupu koji pravite drugog vikenda u junu. Da li možeš da mi kažeš nešto više, plan i program? Da, znači drugi vikend juna, to nam je tradicionalni datum, već godinama držimo to i polako taj naš skup je narastao. Tako da sad ove godine imamo za petak iz Amerike Huttenhollers, to je jedan dobar, fin band, dobra ekipa. Oni imaju evropsku turneju pa smo ih slučajno ulovili da dođu kod nas. A za subotu kao glavni band su nam deca izvode, to je EKV Tribute Band, ali imamo i Srđana Todorovića Žiku, da, kao sa njima dolazi, da. Dobro. Osim muzičkog programa, ili imati defile motora? Nemamo motora defilea, jer imamo previše motora i blokirali bi cijeli grad. Tako da u početku smo radili defile, već zadnjih 10 godina ne radimo to. Dobro. Sad, imamo program, imamo animatore za decu, imamo plesačice i bit će ove godine i pena party. Da li može imati i winter party? Imamo i winter party, to je drugi vikend februara i bude i tu isto dosta motorista. Znači mi surađujemo skoro svim institucijama, opštinskim i državnim u Makedoniji. Od Joce saznajem da je klub aktivan u humanitarnim akcijama. Prikupljaju donacije, daju podršku lokalnim institucijama, školama, bolnicama i učestvuju u većem broju događaja. Pored toga rade na promociji motokulture u regionu. Poseban aspekt je dat i humanitarnom radu. Članovi kluba su, na primjer, organizovali transport medicinske opreme, davali podršku školama i domovima za stare, kao i za decu sa posebnim potrebama. Joco na kraju zaključuje da članovi motokluba vole da voze, ali da im to nije jedina svrha. Važna im je i društvena zajednica i korisni rad. Dotakli smo se i teme treninga bezbedne vožnje. Preporučujem svima. Ja sam, da kažem, stari bajker, već imam puno kilometara iza mene, već 6-7 motora iza mene i opet sam otišao da naučim za bezbednu vožnju, za stil vožnju, za sporu vožnju, znači to je lepo. I čovjek tek tu vidi koliko ne zna da vozi. Baš tako, svi mislimo da sve znamo, a u stvari ne znam. Ja imam u planu da napravim jednu veću turu po Makedoniji. Da li bi ti hteo da kreneš sa mnom i da budeš domaćin, odnosno vodič? Naravno. Javi se, čujemo se, dogovorimo se i isplaniramo turu, rutu, ti dođi, sve ću ja ti spremim. I samo kaži koliko dana možeš i idemo da obiđemo lepote Makedonije. Uzduž i popreko. Da. Istočna Makedonija je lepa, zapadna Makedonija je lepa. Znači, u principu ima svuda, ima mesta gde treba da se vidi, imamo lepe manastire, imamo lepe planine, imamo lepe pejsaže, znači jezera su nam dobra, to je to. Mi more nemamo. Ali tu je blizu. Dobro, pošto je već kasno, ja moram da krenem za Grčku. Hvala ti na gostoprimstvu, drago mi je što smo se upoznali i nadam se da se vidimo ponovo, ili ovdje ili u Srbiji. Dobro nam došao, kad god prođeš, kreneš, kad god možeš da staneš, slobodno dođi. Uvek. Hvala ti još jednom. Hvala, Brito. Pozdrav. Dejančo, evo ja krećem iz Kumanova. Ok, znači da sad vremena otprilike sad je 15 minuta na granici. Važi, vidi. Kad prolaziš onu zadnju patarinu, nazovi me da bi mogo ja da krenem iz kuće. Važi, dogovoreno, Dejančo, vidimo se. Ok, vidimo se, pozdrav. Ćao. Krećem ka jugu. Ruta celom dužinom ide autoputem, pa je tempo brz. Međutim, treba biti oprezan jer na pojedinim mestima postoje zakrpe ili manje oštećenja na kolovozu, zbog čega je potrebna stala koncentracija. Mogu reći da BMW K1600 GTL upija neravnine i pruža stabilnu i udobnu vožnju. Koliko god autoput može biti monoton, ovde ipak postoji dinamika u pejzažu. Od granice do granice naići ćete na čak 6 naplatnih rampi. Plaćanje se vrši u lokalnoj valuti ili karticom, a primaju i evre. Kako se približavate granici, intenzitet saobraćaja raste,
ali to samo u letnjim mjesecima. Na granici Bogorodice-Evzoni postoje live kamere koje prikazuju stanje prelaza, pa vredi baciti pogled pre dolaska ako želite da procenite gužvu. Saobraćajna policija je aktivna na ovoj ruti, dakle vozite po propisima, poštujte ograničenja i ponesite svu potrebnu dokumentaciju. Od Beograda do Astakosa, gde se ukrcavam na trajekt za Kefaloniju, ima tačno 1000 km. Pravim pauzu na pumpi. Nalazim se nekih 20-25 km ispred graničnog prelaza Bogorodice-Evzoni. Nažalost, neću imati vremena da shvatim u Đevđeliju, ali će me Deančo sačekati ispred graničnog prelaza. Imao sam sreću danas sa vremenom, prema vremenskoj prognozi trebalo je biti nestabilno vreme, ali sam prošao bez kapi kiše. Autoput kroz Makedoniju je 3+, nije u lošem stanju, ali je dosta neravan. Benzin u Makedoniji je 71,5 denar. Slijedi susret sa mojim dragim prijateljem Deančom. I evo stiže. Deančo stigao. Gde si, Deanče? Me dugo čekaš? Ja. Ništa, uživam. Aha. Poštovani, dobrodošli. Hvala. To je moj brat rođeni. Ćao. A rođeni brat, čekaj stvari, drago mi je. Deančo, ti ja smo se upoznali pre godinu dana, nakon toga se nažalost nismo vidjeli, ali smo se više puta čuli. Reci mi, gde si sve vozio prošle godine, posle našeg upoznavanja? Prošle godine je bilo više Makedonija, tek negde posle septembra mesec bilo prilike da se provoza Srbija, Bosna, Crna Gora, Grčka. To se povtorilo i 2 puta, bilo to jednom tura sa mog brata, bili u Bugarskoj 2 puta, tako da su to bile sve kraće ture neke, ali su znatno žive ili živopisne, kako reći, za puno uspomena. Tu su bili novi ljudi koje sam upoznao prošle godine. Ljudi koji nisu u klub išli su samo turisti, vozili zajedno. Fenomenalna družba, znači ne mora poznavati nekog duže vreme, dovoljno je samo da imaš istu cilj, to je ista želja da voziš motor i sve ostalo dolazi samo po sebi. Prošle godine kada smo se upoznali, tebe sam video na GS-u, a sad si došao sa Suzuki DRBIK. To je tvoj motor? Jeste moj motor, u mojoj kolekciji, tako reći, u mojoj detskoj sobi, u mojoj garaži. Motor koji trenutno zamenjuje GS-a koji je na servis, redovni servis na 150.000, tako da trenutno sav teret pada na DRBIK, motor koji znatno jako volim. Od koje godine ga imaš? To je motor od 89. godine, a ja ga imam već 4 godine. Za sad šta mu dajem, to mi daje, znači održavam i vozim. Mi smo se čuli pre nekih 12 dana. Tako, ti si me pozvao, koji je bio događaj, ti si bio tada u Đevđeliji. To je u Đevđeliji tada bilo otvaranje motosezone u organizaciji Makedonskoj asocijaciji motorista, tako da tada se bilo neka priča, spomenuli smo te sa Jocom, želja da se upoznate i želja da se vidimo opet. Evo sad kao prošle godine na isti datum, tako i sad, potrepilo se da bude ista data. Sa Jocom sam se dogovarao da napravi neku turu po Makedoniji, da on pođe sa mnom, da mi bude domaćin, pa bi bilo lepo kad bi ti našao vremena. Sigurno, ovog puta obećam, evo, pred celu javnost da neće to da propustim. Prošle godine sam pogrešno shvatio da si ti iz Đevđelija, sad sam čuo da si iz Bogorodice, da ti kuća tu vrlo blizu. Da, tu sam pored same granice, reći zadnja kuća u Makedoniji. To je tamo negde tako, pumpa. Mark Petrov, pumpi, a prva kuća kad ulaziš u Makedoniji. A ovdje je granica na nekih 100-200 metara. 150-200 metara. Kaži mi, da li si se čuo ili video skoro sa Pecitom iz Prilepa? Sa Pecitom nismo se vidjeli mesec i po možda više. Bili smo do Prilep, ja i moj brat, bili do njega, upoznali se moj brat i Pecitom, nisu se prije toga znali. Sad smo se samo dopisivali porukom u vezi sa nekim organizacijom za putovanje do Slovenije. Moja želja da odem do Slovenije je velika. Jesi bio nekad u Sloveniji? Nisam. Od Đevđelije do Triglava to je bilo. To je želja da se taj san ostvari ove godine, pored neke druge ture koje su planirali, ali ono
za Sloveniju, baš bih volio da mi se ostvari, da ne bude kao prošle godine, kad je bilo prilika da se vidimo, uvijek nešto drugo bilo prioritet, tako da ove godine dajem prioritet tome, tako da volio bi da ostvarim ta tur. Da. Za nekoliko dana i 1. maj, da li ideš negdje motorom i gdje? Pa želje i već je preko bookinga nešto smo sredili da se ide to u Grčkoj na 4 dana, tu je Dipso, fenomenalno mesto. Po čemu je ono poznato? Tu ima neke tople banje, tople vode koje se ulivaju u more. Sa Dejančom o svakoj temi mogu razgovarati satima. Atmosfera je prijateljska, ovakvi susreti daju posebnu energiju u putovanju. Vreme je da nastavim vožnju dalje. Dobro, Dejanče, hvala ti na vremenu što si našao da se vidiš sa mnom. I svako doba i daj Bože da bude šta više vremena i prilika da se vidimo. Da, već je kasno, ja moram polako da krenem, da pređem granicu, idem do Soluna, hotel, noćenje i sutra nastavljam za Kefaloniju. Dejančo, hvala ti još jednom, pa se vidimo uskoro. Vidimo se. Važi, šta pre. Važi, hvala. Pozdravljam se sa Goranom, Dejančovim bratom. Pravac, granični prelaz. Danas je bilo puno lepih trenutaka, od susreta sa kolegama motoristima, preko odličnog ručka, pa sve do fenomenalne vožnje. Posebno mi je značilo druženje sa prijateljima. Razmenili smo iskustva, pričali o motorima i planovima za buduće ture. Granica je prošla glatko, put ka Solunu po mraku je izazov, ali sve ide po planu. Zaključak dana je jednostavan. Sve je proteklo u dobroj organizaciji i prijateljskoj atmosferi. Sve to čini prvi dan ove Moto Odiseje nezaboravnim. Podignut mi je stepen motivacije za sutrašnji nastavak puta od Egejskog do Jonskog mora. Bravo, ja sam Čekastori. Hotel ne nudi luksus, ali ono što je bitno je cena koja je više nego pristupačna. Doručak je uključen. Internet je korektan. U dvorištu hotela postoji bezbedan parking kako za motocikle, tako i za automobile. Hotel u suštini ima sve ono što mi je potrebno. Evo me konačno u hotelskoj sobi, 23 sata je po grčkom vremenu, danas sam prešao 600 km, vrijeme je bilo savršeno za vožnju, temperatura između 20 i 23 stepena. Sad je vrijeme da se odmorim, sutra rano ustajem u pola 7, od 7 sati je doručak, odmah nakon toga krećem za Astakos, sutra ću voziti 400 km, u 1 sat mi isplovljava trajekt za mesto Sami na Kefaloniji, to je ujedno i moje prvo odredište na tom grčkom ostrvu. To bi bilo sve za danas, hvala na pažnji i svako dobro. Čikastori je pustolov pravi, kad motorom krene haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čikastori je to.